Chini kaisa saklai mo ba announcement फाइनाय मास नि सेप्टेम्बर नि पहिला सप्ताहनि बिसिंगो फर्स्ट वीक नि बिसिंगो जों कायसा बोट रेस प्रोग्राम खायनाय दंबरो फर्स्ट प्राइज होनाय 1 लाख टाका सेकेंड प्राइज 70,000 थर्ड प्राइज होनाय 50,000 1 लाख होनाय फर्स्ट प्राइज सेकेंड 70,000 थर्ड प्राइज होनाय 50,000 जों ताबुनाव फर्स्ट टाइम एडिशन होते फिशरी डिपार्टमेंट बोट रेस प्रोग्राम खायनाय जरा मुसुकनाय रो पार्टिसिपेट खायनायनि बरो खलायमानो जों रेजिस्ट्रेशन खायनायनि बो सुरु खायनाय कॉन्टेक्ट हंके जिनि गणतैसा सुपरिनटेंडेंट ऑफ फिशरीज एसएफ गणतैसा बिनो कम्युनिकेशन बाखायनाय बुनि लगे पार्टिसिपेंट दं बिसिङावबो जों नायनाय बाहायखि बावनो जों कायसा कंसोलेशन प्राइज रि माननाय बुनि सिगाङाव जों नगर बोट रेस खायमानि गोबां डिपार्टमेंट दं खायो अमहायनो ताबुनो पहिला असुक रां गोबां प्राइज मानि होनाय जे जिनि नाहारमु फुटबल जेरकम क्रिकेट अबहायनो जरा बोट चालकनाय गोरों बुंनि बिसिङावबो जों कायसा कम्पिटिशन गेम्स जों खायना नाय दङ क्रिकेट फुटबल नि हायनो अमबो कायसा सिनि दंबरो जों जे प्रोग्राम खाय दंमोन इनके जोङो बनो जिनि साख्लायमु जाय मुचुइ तंनाय र पार्टिसिपेंट खालामो आतो बोट के मेसिन बोट दे ना मेसिन बोट याक बाय खरबसक तंगाय माने कायसा बोट खरगब्रै ठीक करंनि के बोसने बो जे पुला जे रेजिस्ट्रेशन खायनानि आबाय थाते रां फ्री होबो फ्री गन्दा तैसा नि जे सुपरिनटेंडेंट रो थाङै आमनो रेजिस्ट्रेशन मा खायने जरा मुचुङै तंनाय र पहिला सेप्टेम्बर पहिला सप्ताहनि बिसिङाव सेप्टेम्बर अच्छा सेप्टेम्बर वीक फर्स्ट वीक नि बिसिङ केसिन रो प्रोग्राम बावनाय ताय बोट डिस्ट्रीब्यूशन बावनाय आरो मेर बिसिङाव जनि बोट करिं तंनाय आरो नि कि तो बोट नापले आओ ओ याक बाय चक जने बोट मेसिन बोट जा आबादनो बाग जानाय दिन नावबो बाग जानाय दिन कैसा प्रोग्राम खायै ত্রিপুরা মানে ফিশারি দপ্তর এবং এয়ারডির এবং আমার সাংবাদিক ভাই বন্ধুদেরকে জানাচ্ছি মৎস্য উদ্যোগে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমরা এডিসির মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে প্রথম আমরা 200 নৌকা গন্ডাছড়া যারা মাছ চাষ করে মাছ ধরেন তাদেরকে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করব, 1 নম্বর প্রোগ্রাম। 2 নম্বর প্রোগ্রাম আমাদের আবার ওই জায়গাতেই আমরা রেস বোটিং রেস প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এবং এতে যারা পার্টিসিপেট করবেন যারা প্রথম হবেন বোট রেসে তারা পাবেন 1 লাখ টাকা করে, সেকেন্ড পজিশন যারা আছেন ওই পাবেন 70,000 টাকা, তার প্রাইস এটা রাখছি 50,000 টাকা। আর তাছাড়া যারা ওই বোট রেসিং অংশগ্রহণ করবেন তো সবাইকে আমরা 1,000 টাকা করে দেব। এটা আমাদের দুটো প্রোগ্রামটা হবে নারকেলকুঞ্জ ডুম্বো রিজার্ভার এবং এটা অর্গানাইজ করতেছেন সুবর্ণ ফিশারিজ তত্ত্বাবধানে এবং মৎস্য দপ্তর টিটিএডিসি উদ্যোগে যৌথ উদ্যোগে। যারা ডুম্বো রিজার্ভার সঙ্গে মাছ স্টেশন যারা ধরেন তাদের এটা 200 কতটা 200 নৌকা ফ্রি অফ কস্ট আমরা দিতেছি।